Poštovanje, dragi prijatelji, moje ime je Ivan i bezmalo 2 nedelje kako koristim Samsung Galaxy S25 Plus kao svoj primarni telefon i spreman sam da sa vama podelim utiske i zapažanja o tome kako se ovaj telefon pokazao u više nego intenzivnom svakodnevnom korišćenju, realno bez šminkanja i ulepšavanja bilo čega. Ovaj model predstavljen je 22. januara mjeseca ove godine, kod nas se u prodaju može naći od 25. januara u ledeno plavoj, tamno plavoj, menta zelenoj ili ovoj senka sivoj boji. Dolazi isključivo sa 12 GB LPDDR5X RAM memorije i 256 ili 512 GB UFS 4.0 prostora za podatke. Poleđinu telefona i ekran štiti staklo Gorilla Glass Victus 2. Okvir telefona izrađen je od armiranog aluminijuma druge generacije, što doprinosi masi od svega 190 grama. Primjera radi S25 Ultra je mase 220 grama, a S24 Ultra je mase 232 grama. Čitavih 42 grama više od modela S25 Plus. Debljina telefona je svega 7,3 mm. Telefon naravno posjeduje IP68 sertifikat otpornosti na vodu i prašinu. Kada su tasteri i konekcije u pitanju, sa desne strane okvira nalazi se gore iznad klackalica za regulaciju jačine zvuka, ispod koje se nalazi dugme za uključivanje uređaja ili pozivanje virtualnog asistenta. Sa donje strane nalazi se jedini fizički zvučnik koji sa slušalicom poziva daje kvalitetan stereo zvuk, zatim Type-C ulaz za punjenje telefona i povezivanje sa računarom. OTG 3.2 je brzina prenosa, odnosno do 5 GB u sekundi, a puni se 45 W žično, 15 W bežično i 4,5 reverzibilno bežično. Primarni mikrofon i fioka za 2 nano SIM kartice, dakle može imati 2 fizičke SIM kartice, jednu fizičku, jednu eSIM ili 2 eSIM kartice. Sa leve strane okvira telefona nema ničega, a sa gornje strane nalazi se sekundarni mikrofon i Air Vent Hole. Ekran kod modela Samsung Galaxy S25 Plus je zaista izuzetan po mnogo čemu. Ovi bezeli su zaista jako tanki, po dijagonali ekran meri 6,7 inča, u pitanju je LTPO matrica Dynamic AMOLED 2X. Rezolucija 3120 x 1440 piksela, što uz odnos stranica 19,5:9 daje gustinu od 513 piksela po inču. Podržane tehnologije prikaza su HLG, HDR10 i HDR10+, nije podržana tehnologija Dolby Vision. 8-bitni je panel, dakle 16 miliona boja, a maksimalna iluminacija 2600 niti u piku do 1500 niti u režimu jakog osvjetljenja, a u potpunom mraku može spustiti osvjetljenje na samo 1 nit. Vidjet ćete kako se ekran ponaša na najjačem suncu, kako se ponaša u potpunom mraku i kako se ponaša kada je pokvašen. PVM vrednost je 480 Hz i po tome zaostaje za kineskim proizvođačima. Po svemu ostalom, ovaj ekran je zaista fantastičan. Evo vidljivost ekrana na suncu, Samsung S25 Plus. Što se tiče maksimalnog osvjetljenja, ono je jače i veće nego kod modela Samsung S25 Ultra u praksi, znači HBM režim jakog osvjetljenja, ovo namjerno pravim ocijaj. Za razliku od modela Ultra koji ima onaj premaz antireflektivni, ovaj model nema, ali pogledajte vidljivost. Evo u bilo kojoj aplikaciji, samo da uđem, evo ući u neku vest. Dakle sve se može pročitati više nego jasno. Evo da ne bude laži i prevare. I to pravim, kažem, namjerno pravim odbljesak, inače uopšte nije potrebno tražiti hladovinu. I ono što je meni bitnije, samo da izađem iz ovoga, osvjetljenje je sve vreme na maksimum, za razliku od nekih drugih modela koje nakon što dostignu pik obaraju osvjetljenje kako se ne bi pregrijali. Taj problem sa Samsungom nemam. Evo kad ne pravim odbljesak, evo na najjačem suncu, pogledajte kako se vidi. Evo još jednom. Evo, Telegram, tastatura. Dakle, apsolutno vidljiv ekran maksimalno. I naravno po starom običaju već sam sada pokvasio više puta telefon dok ovo snimam, znači nije ovo sad
prvi put. Dakle, nije ono da samo malo pokvasim, već evo sve vreme pogledajte vodu, znači S25 Plus, pogledajte kako radi. Samsung, što bi neki rekli, kidalica. Evo još jednom. Ekran perfektno. Kada je biometrija u pitanju, otključavanje telefona prepoznavanjem lica radi se preko selfie kamere, dakle 2D mapiranje lica radi precizno, pouzdano, ali nije to ona najbezbednija tehnologija. Za razliku od nje, senzor za otključavanje otiskom prsta je ultrazvučni i tu se ne može dogoditi greška niti kada je u pitanju pouzdanost, niti kada je u pitanju preciznost. Ono što je zanimljivo je proximity senzor i mogu reći kontroverzno. Naime, aplikacije trećih strana pokazuju da telefon ima virtualni proximity senzor. Kada pitamo veštačku inteligenciju, evo što nam navodi, da iako detaljne informacije za S25 Plus nisu javno dostupne, prethodni modeli iz serije S su koristili kombinaciju fizičkih senzora i softverskih rješenja. Ja sam proverio usred noći, dakle u potpunom mraku sam uspostavio vezu i prinosio i pomerao telefon, prinosio uhu i pomerao. 10 puta sam prineo telefon uhu i 10 puta odaljio. Nijednom se nije dogodilo da se ekran ne isključi kada prinesem uhu i nijednom se nije dogodilo da se ekran ne aktivira kada ga pomerim. Tako da ne znam da li je fizički ili je virtualni ili je kombinacija, u svakom slučaju radi perfektno i nema se tu šta prigovoriti. Kao i ostatak S25 serije, i model S25 Plus koristi Qualcommov Snapdragon 8 Elite 3 nanometarski chipset sa 2 overclockovana Orion V2 Phoenix L jezgra sa 4,33 GHz na 4,47 GHz. 6 Orion V2 Phoenix M su na identičnih 3,53 GHz. Naravno, ne postavlja se pitanje snaga ovog chipseta, svi znamo da sve što se postavi ispred Qualcommovog Snapdragon 8 Elite, on to savlada sa lakoćom. Problem je kako rešiti termalne stvari, odnosno kako rashladiti tu, da kažem, zver od procesora. Kažu da je to najbolje rešio Realme, ja sam pre ovog modela koristio Honor Magic 6 Pro koji ima 8 Gen 3 i Poco F7 Ultra koji ima uz 8 Elite dodatni 12 nanometarski chipset koji pomaže modelu da ne obara performanse uprkos zagrevanju. Pa je tako Poco dostizao prilikom sintetičkih testova čak 52 stepena Celzijusa, a zadržavao je 70% stabilnost u radu. I to je dovelo da nepunih 15 dana nakon što sam kupio nov telefon, ekran bukvalno prestane sa radom. Ono što me iznenadilo kada sam prešao na Samsung S25 Plus je to što se on gotovo nikada ne zagreva, odnosno ne pregreva. Znači maksimalno dok on dolazi je 45 stepeni, ma koja temperatura bila, a kada sam malo pre ove recenzije uključio klimu na 20 stepeni, pogledajte vi ove rezultate i ovu stabilnost. Ja ovo još nisam video ni na jednom telefonu i svega 43 stepena Celzijusa. Ovaj rezultat nadmašuje i to dosta S25 Ultra koji ima 6800 u najjačem, ali 3500, 3600 u najslabijem krugu. Opet poređenja radi, Honor Magic 6 Pro ima svega 40% stabilnost u ovom testu. Također kada je u pitanju Geekbench 6 u CPU, ovi rezultati su najveći koje sam ja video u multicore testu. Ultra ima do 9600 u multicore testu, Poco F7 Ultra nema ni 9000 u multicore testu, dok S25 Plus, evo koje vrednosti dostiže, GPU također iznad 19000, tako da je Samsung zaista fantastičan posao napravio sa hlađenjem pre svega ovog modela, jer ovaj model mogu koristiti napolju po najjačem suncu i ekran je odlično vidljiv i nemam problem sa prigrevanjem.
Naravno S25 Plus kao i ostali modeli iz serije S25 dolazi sa Android 15 operativnim sistemom i One UI 7.0 korisničkim interfejsom. Posljednja zakrpa je 1. avgust 2025. godine, a obećano je 7 godina Android nadogradnji. Može se podešavati do najsitnijih detalja i snimit ću jedan zaseban video o ovom korisničkom interfejsu, jer bi previše vremena sada izgubio ukoliko bih se fokusirao na jednu po jednu od opcija. Treba napomenuti aplikaciju Good Lock, aplikacija koja nam pomaže da svaku opciju ponaosob personalizujemo. Između ostalog, recimo u aplikaciji kamera nisam imao HDR10+, preko Good Lock aplikacije sam to podesio. Tu imamo mnogo toga, znači kažem, jedan zaseban video ću snimiti gdje ću pokazati šta nam nudi One UI ovako stok iz kutije, a šta dobijemo kroz aplikaciju Good Lock. Bio sam dosta skeptičan po pitanju baterije, odnosno autonomije, jer je baterija samo 4900 mAh, a rezolucija je visoka QHD+, i jako je lepo osvetljen ekran, pa sam očekivao znatno lošije rezultate kada je autonomija u pitanju. Međutim, pokazalo se u praksi da je odlično regulisano hlađenje i da ovaj telefon bez ikakvog problema može izdržati jedan dan normalnog korištenja, da već dočekam sa nekih 30%. A kada se isprazni baterija punjačem od 45 W koliko je podržano žično punjenje, od 1 do 35% potrebno je 10 minuta, od 1 do 53% 20 minuta, za pola sata do 71%, 40 minuta 85% i 1 sat i 4 minuta 100%. Dakle, malo sporije nego što je navedeno u specifikacijama, gdje je navedeno da treba 58 minuta do 100%, meni je bilo potrebno 64 minuta. Kada je zvuk u pitanju, poslušajmo apatinski majkan, samo trenutak. Znači, malo ću smanjiti za početak. Kao što sam rekao, jedan fizički zvučnik i slušalica poziva. Poslušajte ovo. Odličan zvuk. Iako se sistem kamera ne menja već nekoliko godina, sa svakim novim chipsetom dolazi i novi image signal processing, pa su i rezultati bolji. Uostalom, možete pogledati kako se drži ovaj model u odnosu na iPhone 16 Pro Max. Snimio sam to bio pre nekoliko dana. Ima materijal i za drugi deo te komparacije, pa ću vidjeti u dogledno vreme da to objavim. Da se podsjetimo, glavni senzor je 50 megapikselni Samsungov GN3 senzor sa otvorom lende f1.8. Senzor je veličine 1/1,56 inča, ima dual pixel autofokus. Zadato pravi fotografije u 12 megapiksela, a može i u svih 50. Video snima maksimalno 8K u 30 frame-ova, 4K 30 i 60, Full HD 30 i 60 i HD u 30 frame-ova. Ima optičku i elektronsku stabilizaciju. Gore iznad je S5K3K1 10 megapikselni senzor Samsungov također, koji zadato pravi fotografije u 12 megapiksela. Slično nešto smo vidjeli već na modelima S24 FE i Motorola Edge 50 Neo. Ima 3 puta optički zoom i optičku stabilizaciju, ima autofokus putem fazne detekcije. Zadato pravi fotografije u 12 megapiksela, video snima maksimalno 4K u 60 frame-ova. Kombinacija optičkog i digitalnog zooma prilikom video snimanja ide do 12 puta, a prilikom fotografisanja do 30 puta. Treći senzor je Sonyjev, u pitanju je Sony IMX564, 12 megapikselni senzor koji ima fiksni fokus i snima maksimalno video 4K u 60 frame-ova. U rupici selfie kamere imamo 12 megapikselni senzor, negdje se navodi da je u pitanju Sony IMX874, a negdje da je u pitanju Samsungov senzor. Zadato pravi fotografije u 12 megapiksela, ima autofokus i snima video maksimalno 4K u 60 frame-ova. U nastavku pogledajte kakve fotografije i video zapise pravi ovaj telefon, pa se vraćamo nazad. Sada video Samsung S25 Plus 4K 60 frame-ova, uključen HDR. On ne može 120 frame-ova, ali zato može ići do 12 puta
optičko i kombinacija optičkog i digitalnog uvećanja. Poprilično fluidno to deluje i također sam apsolutno zadovoljan kako Samsung radi. Malo ja. Pogledajte boju neba. To je to. 4K video pri 60 frameova u sekundi. Samsung S25 Plus uključen HDR10+. Glavni senzor. 3 puta uvećanje. 10, 12 puta uvećanje. Ponovo glavni senzor. Stabilizaciju. Tri puta. 10 puta. Glavni ultrawide senzor. Samsung S25 Plus 4K video, auto frame rate, 12 puta zoom maksimum, ponovo glavni senzor, niš 12.8. Ultrawide, glavni 3 puta, 10 puta, 12 puta. To je to. Samsung S25 Plus, iako piše da je 4K 60 frameova, uključen je auto frame rate, tako da će vjerovatno telefon sam. Ovo je 10 puta uvećanje i 12 puta maksimalno. Glavni senzor. Selfie. Ovo je nebo. Još jedan video Samsung S25 Plus, telefon držim jednom rukom. 4K 60 frameova, uključen HDR10+. Vjerojatno će file biti preko 1 GB ako bude 40 sekundi. Ali da vidimo kako radi telefoto senzor. 3 puta, 10 puta, telefon držim jednom rukom, tako da nije baš stabilno. Mada jasno može da se vidi šta ima na onom znaku. Evo mene. To je to. Još jedan noćni video. S25 Plus glavni senzor, 4K 30 frameova. Malo selfie. Uvećanje do maksimalnih 12 puta. To je to. Još po koji video uoči sutrašnje recenzije. Sada je video Full HD pri 60 frameova. Jako mi se dopada kako izgleda ovo na ekranu telefona. Lens flare pod kontrolom, boje prirodne, prelazi glatki, stabilizacija je jako dobra. Opcija Pro video, 4K 60 frameova, ne znam da li je aktivna stabilizacija u ovoj rezoluciji i u ovom režimu, dakle Pro mod.
Koliko glatko ovo deluje. Bukvalno kao da je stavljen servo na volan. Uopšte nemam utisak da kada pomeram telefon levo desno da bilo šta secka. Ali ne znam kako će to ispasti, vidjet ćemo. Kada je određivanje fokusa u pitanju, Samsung S25 Plus. Koliko vreme treba da stavi neki subjekat ili objekat u fokus. Tri puta uvećanje. Jel samo zvrnuo gitaru. Uzalud me pitaš što još takav sam, što pijem i što skitam, jer ja ne znam, to nisam. Možda zbog samoće koju često osjećam kad dodirnem sećanja. Od onih što se nervira kad sretne nasmejano lice, odmah žuri da mu ugradi neki osjećaj krivice. I nema potrebe za mržnjom što je čuvaš tu u sebi, ni za svo tvoje bogatstvo s tobom menjao se ne bi. Uzalud me pitaš što još takav sam, što pijem i što skitam, jer ja ne znam, to nisam. Možda zbog samoće koju često osjećam kad dodirnem sećanja. Pitaš što još takav sam, što pijem i što skitam, jer ja ne znam, to nisam. Možda zbog samoće koju često osjećam kad dodirnem sećanja. Na kraju, ja mogu reći da je S25 Plus najpodcenjeniji model. Korisnici Samsunga se odlučuju ili za Ultru, S25 Ultra ili prošlogodišnji S24 Ultra, ili za manje S24, S25 modele, a Plus ostaje, da kažem onako žargonski, ni na nebu ni na zemlji. Korisnici ostalih brendova uopšte ne uzimaju u razmatranje ni ovaj kao ni druge Samsung modele, tako da je ovaj model postiže jako slabe rezultate prodaje i zbog toga će njega sljedeće godine zameniti ovaj Edge, odnosno Slim model. Ali moje iskustvo s ovim modelom je fantastično i ovaj telefon ostaje moj primarni telefon do daljnjeg. Hvala vam što ste odgledali i ovu recenziju. Ukoliko vam se dopada ovo što radim, lajkujte video, zapratite kanal ukoliko niste i vidimo se uskoro sa nekom novom recenzijom ili u nekom live streamu. A do tada vas pozdravljam.